morning guys, today Sunday, grow today guys. Tara, samahan nyo ako, tignan natin yung mga bagong ibon ngayon dito, tsaka mga pets. Tara. Morning boss. Hello boss. Kasi Morning sa mga viewers natin dyan. Oh, may mga bago tayong alaga dyan, mga big na kakatail. Magkano yung ganyan boss? 2K na lang, kasama na list. Kompleto package na yan. Yan, 2K na lang oh, maamo. Kakatail, 3 months old. Yan, 3 months old. May kasama na yung list niya. Yan, 2K na lang isa. Itong kito. Kano ito boss? Ayan, mga antis natin, puro 1K lang yan. Gaganda ng katawan yan, lalaki oh. 1K lang itong antis na to. Ito, lalaki. Yan, 1K lang. Itong parapit mo. 150 lang po. Ha? Ito, 150 lang kito. Ano iba sa sirin siya, no? 150 lang. Oh, Lutino, boss, ha? Ito, Lutino. Oh, Lutino. Magkano ito, boss? Yan, 1K lang din yan. 1K lang din, Lutino, oh. Murang-mura na kay Boss Wagyu, oh. Yan, daming anti dito si Boss Wagyu. Sana isa si Rins, oh. Yan. Nahabol lang yung dalit. Dito sa kakatail mo, boss. Yan boss, oh. Ano lang yan, 2K per lang yan. 2K lang ang pair. Ito, 2.5 sa palo. Saddleback pa itong dalawa na to? Para saddleback yan. Para saddleback, oh. Ano? 2K lang ang pares. 2K na lang yan. Isang pair yan, saddleback parehan. Saddleback, back to back. Yan, 2K na lang. Dito 2K din sa normal gray, boss. Normal boss, 2K lang din. Yan, 2K lang din sa normal gray. Yan. Maganda, oh. Ito, follow natin. Follow, sa split follow. 2.5 lang. 2.5 lang, palo at saka split palo. Follow. Thank you, boss Wagyu. Ito, message nyo lang ako. 0920-786-8671. Yan. Yan. Thank you, boss. Tayong available. Ano si Ma'am Cheche, boss? Juni, boss? Busy sila, nagano sila, nagpagkas sila, kaya wala sila dito. Ma'am, nagbakasyon pala si Busy sila. Labas Juni, ah. Nag-unwind muna sila. Yan. Thank you, boss, ha. Thank you. Ano, boss? Ito si boss. Si boss. Wala, boss PJ. Ito si boss PJ, mga boss. Tingnan natin mga ibon niya ngayon. Ito, ang dami niyang anti, oh. Albino. Gano'n sa albino mo, boss? Albino para sa palo. Ah, parang palo. Oo, may konting ano yung ano yan, pack. Gano'n to, boss? Pero yan 800. 800. Yan, parang palo. Oo, red eye pa, oh, palo. 800 na lang. Yan. Ito, normal gray. 800 din ito, boss? 800 din. Ayan, unpick. Boss, may dalang ano, red factor, boss, ha? Ito, may dalang red factor si Boss PJ, oh. Ito, oh. Anong gender na ito, boss? Possible cock. Ayan, red factor. Ilang months na to, boss? 9 months yan. 9 months na, ready to breed. Yan, possible pack pa. Yan na lang, boss. 20K. 20K. 20K, ready. Negotiable pa yan. Kaya boss DJ. Pogi-pogi, oh.
sa kakatail mo, boss? 800 din yung isa. Ito eh. Dalawa, 1.5. Ito, pagka dalawa kukunin nyo, 1.5 na lang. Kakatail. 1.5 na lang ang pares. Ito. At itong albino, boss, 1.5 na lang pagka dalawa. 1.5 na lang pag dalawa kukunin nyo. Itong opaline na to, boss. Yan, opaline possible dyan. Opaline possible dan. Magkano isa rito, boss? Yan, 1.5 ang isa. 1.5 ang isa. Ito possible ka, possible. Possible cock, possible hen. 1.5 ang isa. 1.5 ang isa, oh. Possible ba na, oh. Opa pa. Mga normal lang yan. Mga normal. 200 ang isa. 200 ang isa, mga normal. Itong lutino mo dito, boss? Ito 800. 800 lutino. Yung Parang- palo natin, ay wala. Pastel siya. Pastel. Magkano yan? 300. 300 lang, pastel. Yung move na yun? Yan 200. 200 lang, oh. Ito ba? Blue pale lang. Bar blue pale. Bar blue pale, ganda, oh. Anong gender niya, boss? Ang gender, possible ka. Pero possible. Parang cock. 700 lang, oh. Ganda, oh. Bar blue pale. Ito namang green pale natin, 600. Ito, green pale, oh. 600 na lang, oh. Ganda, oh. 600 na lang yan, oh. Green pale, oh. Itong blue dilute ba ito, boss? Yan, blue dilute. Yan, 1,000. 1,000 na lang. Parang cock na, boss, no? Possible o 5 ka. Yan, possible opa pa, cock. Itong move pale na to, boss. Red pale natin yan, ano na lang yan, 600. 600 na lang, move pale. Parang hen na, boss, no? Mga babae. Possible dan? Possible dan, sexting ka. Sexting Dito cock. pa, possible dan. Yan. Lalaki. Lalaki. Possible hen. Ito, possible hen. Opaline. Magpaparisin na lang, ano? Yan. Magkano rito sa possible dan, boss? Ito, 1,000 na lang to. Oh, Dito, 1,000. 1,500. 1.5 tong hen. Bali dito, 2,500 ang pares. 2.5 ang pares. Yan. Magpaparisin na lang, no? Ito, gaganda na ito, ha? Itong viewing mo na to, boss, tsaka green opa. Split Pino. Mga Opaline Filipino. split Pino. Yan. Magkano rito, boss? Dito, 3,000 sa parisan. Yan. 3,000 ang Mag-change pares. na, ready to breed. Yan. Dito rin, 3,000 na lang din to. 3,000. Lutino, split out pa yung ka. Tapos ito yung hen. Yan. Hen. Renewing yung hen. Split ino yung hen. Yan. Project Lutino Opa, no, boss, no? Project Lutino ako lang. Yan. Project Lutino Opa. Magkano to parisan na to, boss? 3,000. 3,000. Yan. Dito ay 2,500. Ito, 2.5 na lang. Split ino rin to, no, boss? Lutino. Yan. 2.5 na lang ang pares. Opa, back to back. Itong back to back Lutino mo na to, boss? Yan, ano na lang yan, 1,500 dalawa. 1.5 na lang, back to back Lutino. Ilang months na to, boss? Young bird. Mga young bird. Yan. Itong green pale mo na to. Yan, medyo young din yan. Bali yan, 600 ang isa. 600 ang isa. 1,200 sa parisan. Wala pang ungender pa to, boss, no? Angel. Ungender pa, bata pa eh. 600 lang ang isa, oh. Ito, green pale. Kay Boss PJ. Yan, Project Lutino Opaline. Ito, Project Lutino pala, yung ganda, oh. Ready na sable yung Lutino, oh. Ganda ng Lutino. Dito pa yung Lutino. Yan, split off pa itong Lutino. 3K ang pares. 3K ang pares. Lutino tsaka split ino na, ano, green opa. Yan, Project Lutino pa ulit. 3K. Kay Boss PJ. Yan. Ganda, oh. Ano to, boss? Parblo o papel faded. Ito, Barblook. Pale faded. Yan. Gano to? 5,000. 5,000. DNA hen. DNA hen na. Yan, 5,000 lang, oh. Pale faded.
Ito ba, Far Blue Papel? Pablo o Padan. Far Blue Op. Ito, matindi oh. Far Blue Opadan. Yan. Ano gender nito, boss? DNA hen. DNA hen. Yan, Far Blue Opadan oh. Solid oh. 10,000 naman. 15,000 na lang oh. Ganda na ito, quality oh. Ano? Far Blue Opadan. 15K na lang. Okay, boss BK. Ang ganda oh. Yan, possible hen, possible ka. Ito possible hen, possible pack na green personata, wild type. Magkano to, boss? 3,000 naman ito. 3,000 ang pair. Ganda oh, quality oh. Back to back green personata, wild type. Okay, boss PJ. Yan. Ganda oh. Ito wild type din oh. 3,000 dito, boss? Yan. Possible cock na tsaka hen. Yan. Ganda oh. Solid color. Yan. Sunog na sunog yung ulo. Yan. Crimino lang to, boss? Yan. Magkano rin sa Crimino mo, boss? Ganda ng Crimino oh. Back to back oh. Magkano to, boss? 3,000 ang pares. Yan. Ilang months na to, boss? 4 months na. Yan. Back to back Crimino. Yan. Ito Far Blue o Papel? Back to back Far Blue o Papel. Ito maganda sa expert. 2,500 ang isa. Possible cock. Etong isa possible hen. Yan. Possible hen, possible cock. Yan. 5,000 ang pair. 2,500 lang ang isa oh. Ganda oh. Quality oh. Maganda, ganito yung ulo ng Crimino pa. Nabasa. Ganda oh. Etong albino mo natabas. Yan, 1,500 na lang. Dalawa na. Ganda oh. Eto possible dan din tabas? Split dan. Magkano to? 8,000 ang pares. Split dan. Dito pa yung lalaki. Naka DNA na rin to. Ito, boss. Blue o Papel, split dilute. Yan. 5,000. Hen ba to, boss? Babae, yan. Ito, boss. Yan naman, yung green, ito pa, possible dan. Possible dan. Sure cock. Etong blue opa. Possible hen naman tong blue opa. Ayan, possible dan. Magkano itong parisa na to? 2,500 na lang. Yan, 2,500 na lang kay Boss PJ. Ito mga normal. Yan, 200 lang isa oh, budget meal oh. Ano? Ito ang ganda, pastel oh. Apay. Ay, pastel. Yan, 200 lang isa. Itong mga blue pill mo na to, boss? Yan, mga blue pill natin, 600 na lang yan. Yung isa dyan, opaline na, ito. Itong move. Itong move, opa pail. Opa pail yan, pero 800 doon lang ang ibibigay. 800 na lang, oh. Move, opa pail na, oh. Yung Hen to, boss, no? Walang hen, oh. Walang hen. Itong ano na to? Itong albino na to, pares ba to, boss? Hindi pa. Hindi pa. Ang gender pa itong albino. Magkano isa? Yan, 800 ang isa. 800 ang isa. Itong pastel na to? Yung pastel, babayan, Filipino. Filipino. 400 na lang yan. 400 na lang. Tapos, ito, mga Filipino. Filipino itong green pa. Yan. 1,500 naman, possible ka. Possible cock. Yan, oh. Magandang pang project. Lutino pa. Nalala mo yung kinuha ko na yan? Yan dalawang... Itong ano mo, Lutino mo na to, boss? Yan, split o 5 ka. Split o 5 cock. Yan. Magkano to? Yan, 1,500. 1.5. Split o 5 cock, oh. Parang cock nga to, boss, no? Yung lalaki, oh. Yan. 1.5. Magkano isa?
200. Itong Parblo Opa na to, boss. 300. Yung 300, Parblo Opa. Ito, mga 200. 250. Ito mga dilute, 1,000 lang isa. Ito, pares ba to, boss? Ha? Pares to? Hindi, mga ungender. Ang gender pa itong dilute na to. 1,000 na lang isa. Ito green dilute din to, boss? Oo, green dilute. Green dilute, yan. Oo, ito blue dilute. 1,000 ang isa. Ito mga split green dilute. Tapos ito, color blue, split dilute. Yan. Magkano itong dilute na to? Yan, Green. 1,000 din sa mga dilute na. Yan. 1,000 din. Lalaki. Shoutout kay boss, oh. Shoutout sa mga... Ano pangalan niya, boss? Ano pangalan niya? Rob. Yan, si boss Rob. Yan. Taga saan ba kay boss? Tondo. Yan, taga Tondo si boss. Yan. Lagi bumibili kay Sungay-Sungay kay boss PJ ito, si boss. Boss Rob. Sa mga taga Tondo, sa mga nag-iibos sa Tondo, shout out. Yan. Sige, boss Rod. Sige, boss PJ. Ano, boss Khalid? Ito si boss Khalid. Tignan natin mga ibon niya ngayon. Ito si Dos, oh. Dos. Nasa si Yuno. Ayun, si Yuno. Yan. Boss Jake, Joji lang Up. sa anak. Grit, gaga. Yan. Si Yuno. Yan. Ito, daming hanpin ni boss Khalid, oh. Ano lang yan, may split ka pa. Ito, mura lang daw. May sukli ka pa. Magkano to? Parang may ano to, ah. May saltek. May salte. One eye lang yan, pre, one eye. One eye. Tingnan mo. Si Shank yan, Oh. si Shank. Ah, ano? One eye nga lang, oh. Inborn yan, inborn. Magkano to? Yan, side look. Pwede ko naman na i-previous na lang yan pag nagkukuha sa akin ng marami. Ayan, previous na lang. Maalog-alog, oh. Ayan, oh. Ito, magkano to? Boss. 250 na lang, 250. 250 na lang, handpid. Yan. Ito, kakatail, oh. Dahil sa libo. 1,000 lang, handpid. Yan. Maamong-maamo yan, oh. 1,000 lang, oh. Yan, alaga pa ni Dos yan, oh. Yan sa Lutino mo na yan. Yan, 2.5 pares yun. 2,500 ang pare sa Lutino, tsaka albino. Sa albino, 2,000. 2,000 lang sa albino. Eh, dito, 2.5 pares. 2,500 ang pares. Yan. Cinnamon ba ito, boss? Cinnamon pearl 5. Tapos Cinnamon ito pearl naman, five. Lutina pearl. Lutino pearl. Yan, Babae, ano, Lutino pearl. Ibang klase yung ano nyo, ang kulay nyo. Sa atin naman, may patagoy, no? Pearl yan. Parang dot. Sino pa na to, boss? 500 na lang, wala kong pares. 500. Para lalaki, no? Itong back-to-back Lutino mo. Ano ako nabayaran? Yung back-to-back Lutino mo, tsaka, ay, Lutino pala, tsaka yellow balls. Same pack yan, 1, 2, tsaka 700. 1 to yung Lutino, 700 yung yellow balls. Oo. Pares pa na, no? Pares yan, pares yan. Pares na. Ito, halo. Halo. Alps 1. Magkano to, boss? Magkano tong Alps 1 niya, ano? 1,000 yan, 1,000. Ulot. 1,000. Ano? Etong ano? Yung Parblo na to, na pastel. 1,000. Ito, Parblo pastel, tsaka Parblo Opa. 1,000. Eh, dito sa Green Fisher. 800. pares. Yan, 800 lang, mga budget meal, oh. Ito, pares ba to? Oo, 1,000 lang din yan. Parblo, tsaka Green Perso. 1,000. Ito. 1,000 rin. Back to back Opa. 1,000. Dito sa Green Ewing na to, tsaka Green 1,000 Opa. rin. Yan, isa 1,000 to. Itong Hindi yan, 500 yan. Itong Fisher, 500 lang pares. Oo. Yan, mga 500 lang pares. Hindi, 8 yan, 8. Ay, hindi, 500 na nga lang. Sige, 500. Yan. Itong mga Alps 1 mo na to. 1,000, 1,000 sa mga Latino. Yan, 1,000 na lang sa mga Lutino. Yan. Yan. Ito, ang Parblo na to. 800. 800. Ito, 700. 700. Yan, 700 na lang. Etong Parblo Ewing mo na to. 800 lang. 800 lang. Yan. Ito, 1,000. 1,000, back to back Opa, Parblo. Oo, yun yan. Ewing.
Etong perso na to, 600 pre. 600. Etong Grinopa, tsaka Fisher, 800. Gusto niya po? 800. Ito, daming libo ni Boss Khalid, oh. Itong pastel mo, boss, tsaka yellow bulls. Parehas pastel. 1-2, 1-2. 1-2. Saka ito, una, 400. Ito, 1-5. Rutino, tsaka Green Fisher. 1-5. Splitino, boss. Hindi niya, proven to. Ubed. Etong Car Blue pastel. 1-2 na lang. Yeah, 1-2 na lang. Tsaka Grinopa. Yung society mo, boss? 350 pares. 350 pares. Etong Zebra mo? 450 pares. 450. Yung yellow bulls na to, boss? 1,000 pares. Hindi mo pares, yellow bulls. Ito, back to back Lutino, oh. Ganda, oh. Magkano rito? 2,000. 2,000, back to back Lutino. Ito, may Lutino pa rito, oh. Ayan, 2,000. Etong Grinopa mo na to? Ito 1,500. Ito 1,000. Ito 1,000, ito 1,500, Car Blue o Bayo. Opa. Dito sa kakatail na to, boss. Saddleback to 2,500 pares. Yan. Back to back saddleback, oh. 2,500 ang pares. Ganda, oh. Yan. Ito na kulay nito, oh. Saddleback. Dito sa normal gray mo, boss. 1,800 pares. 1,800 ang pares sa normal gray. Ito, may Grinopa pa rito, oh. Lamtang Grinopa. Yan. Kano to Grinopa mo, boss? 1,000 na lang yung pares. Yan, 1,000 na lang pares, oh. Grinopa. 1,500. 1,500. Back to back albino. Ito, Far Blue Pale, oh. Wala na to. Ito niya 1,500. 1,500 din, Far Blue Pale. 400 na lang isa niya. Ito, mga yellow bulls, yang. Mga bata. Yan, 400 lang ang isa. 500 na lang isa dyan. Yan, 500 na lang isa, oh. 5, oh. Saka Grinopa. 500 lang ang isa. Ito, may American Bully rin si Boss Khalid dito, oh. Ilang months na to? Blue. Ilang months ba to? Ilang months? 3 months. Ang cute, oh. Ang bait, oh. Laki oh. Yan. Babae yan. Babae pa, oh. Magkano to, boss? Bigay ko nila ng 8K. May papel ano yan. With papers. 2 time vaccine yan. Tsaka 3 times deworm. 3 times deworm pa. Susundan na lang nila yan. Ang cute, oh. Mabait yan. Kulay na ito blue. American Bully na blue. Yan. Hindi pa kulay yan. Babae pa yan. Female. 8.5 na lang, oh. Babae pa. Negotiable pa yan. Negotiable pa yan kay Boss Khalid. Oh! Itong Gordian na to, boss. Organ 2.5 pares. 2.5 ang pares, Gordian. Yan, ang cute, oh. Tugat to, oh. 2.5. Okay, Boss Khalid. Salamat. Good morning Kasi sa mga viewers. Boss Khalid. Morning, Boss Jason. Ito si Boss Jason. Tingnan natin yung mga papi niya rito. Yan. Paano rin sa chow-chow mo na to, boss? Chow natin. Ang gaganda oh. Cute, oh. Ano? Chow-chow. Magkano dyan, boss? Bigay na lang natin ako 7.5 na lang to. Sige. 7.5 na lang. Yan. Lalaki. 7.5 na lang yan. 5 yan. 5. Lima. Ayun pa yung dalawa. Ayan. 7.5 na lang isa, chow-chow. Kay Boss Jason. Gaganda yan. Tapos meron tayong Pomeranian. Pomeranian, ang cute, oh. Teacup, no? Kano yan, boss? Bigay natin 8.5 na lang. 8.5 na lang isa, teacup. Ito babae oh. Babae, lalaki. Ayan. Itong puti natin. Ito, lalaki. Lalaki. Ayan. Bigay natin ng 10 na lang. 10,000 na lang, oh. Pure white na Pomeranian, teacup. Pure white oh. Cute, oh. Tapos ito, Pigeon. Pigeon natin, ang gaganda oh. Tatlo na lang available. Anong asen, boss? Pigeon. 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 Magkano isa niya, boss? Available, dalawang babae, isang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Ito, bigay ko na lang ng 15K. Sige. 15K na lang. 15K ang isa, boss. 15K ang isa. Isa. Pigeon. Ayan oh, Pigeon. Lalakas kumain niya. Lakas kumain. Ang cute pa, oh. Parang ano, oh. Parang laruan, oh, boss, no? Puti, oh. Ito. Tapos meron tayong Yorkie oh. Yorkie. Babae yan. Babae. Napakabait. Ayan. Magkano yan, boss?
Bigay na lang natin ang ano to. Ilang months na yan? 8.5. Ah, 8.5. Oo, 8.5. 8.5. Yan. Ilang months na yan? Napakaganda yan. Ilang months na yan, boss? 10 months na siya. 10 months na. Oo. Lalaki ba yan, boss? Babae siya. Babae, Malapit yun. na mag-hit yan. 2 buwan na lang, pwede na. Itong Pomeranian na to, boss. Quality, oh. Paano to, boss? 15,000. Babae ba to, boss? Babae yan. Babae pa, oh. Malapit na mag-gift, 15,000. Kay Boss Jason. Ano na yan? Mag-1 year old na yan. Kaya 1 year old na, cute. Ayan, cute ng mukha, oh. Triple coat. Ayan. Kay Boss Jason. Sir, ito, boss? Tapos to, Pomeranian, no? Ito, Pomeranian, cute, oh. Paano to? 8.5 na lang yan. 8.5 na lang, lalaki. Napakaganda. Ang cute, oh. Bait, oh. Yan, kontakin nyo na lang si Boss Jason dito sa FB niya, tsaka ito yung cell number niya. Yan. May gusto siya mag-shoutout. Shoutout to. Oh, shoutout. Anak mo ba yan, boss? Binata na yung mga anak ni Boss Jason, ah. Oh, shoutout. Shoutout ko po yun sa pamilya ko po sa Malabon. Tita Jeje, Lola Lina, CJ, FJ, Nanay Tatay, Rambo. Yan. Thank you. Shoutout po sa mga lalaki po dyan sa Dampalit po, tsaka po sa Malabon, tsaka po sa mama ko po. Shoutout din po sa kay Lolo po, tsaka po kay Latita, tsaka po sa mga kapatid ko po dyan. Yan. Ano pangalan mo? Ali po, Ali. Ali. Ikaw? Po, Sam William. Ha? Sam William Miro. Sam William. Yan, si Sam William tsaka si Ali. Shoutout sa inyo. Yan. Anak ni Boss Jason. Magkano sa Shih Tzu mo? Dito natin 4-5 lang. 4-5 lang. Pag dalawa kinuha, 3-5. 3-5 pagka dalawa kinuha. Ayan. Babae lalaki yan, pwedeng pagpares kasi hindi sila magkapatid. Ayun, pwede magpareset. Ayan, Babae meron lalaki. tayong Pomeranian dito. Ito, Pomeranian. Dito, 8K. 8K. Lalaki to, last one na. Lalaki. Yan. Last one na. Chihuahua natin, Choco. Magkano yung Pomeranian na Ay, yan? 8K po, 8K. lalaki. Yan. Ito, mga mini Dacia. natin, At Chihuahua. Chihuahua yan. Choco, Choco. 8K. 8K ang isa. Dalawang lalaki, isang babae po. Sa babae may 8K din. Apo, parehas. 8K din sa babae. Yan. Chihuahua, oh. Ito, Choco. Ito ang French Bulldog mo. Ay, sa French pala. 15,000 may papel. French Bulldog, dalawa. Anong gender nito, boss? Ah, parehas lalaki. Itong version mo na to. Sa Persian natin, 7K. 7K Persian, ang cute, oh. Meron tayong Raptor. Buy eye pa, no? Parang buy eye, hindi. Yan. 7K yung cute, oh. Persian. Meron tayong Ragdoll. Ito, Ragdoll. Dalang yan. Magkano yung gantong Ragdoll? 12K po. 12K, lalaki. Yan. Itong Persian na 08 na to. 5K po lahat dyan. Ah, 5K. Ito, mga Persian, no? 5K. Wing! Wing! Hindi po. Wala lang. Itong Labrador mo. Eh. Ah, 5K na lang, Labrador, oh. Puro babae pa, oh. Chihuahua mo na yan, yung maliit na maliit. Sa Bella po niyo. Sa Bella Phone. 12, yan, sa Bella Phone. Yan, Ate Bing. Sige, Ate Bing. Morning, boss. Ito, si boss may dala rito ano. Chihuahua ba ito, boss? Chihuahua, Merl. Chihuahua na Merl. Magkano isa rito, boss? Sana dyan din eh, pero negotiable. Yan, 10,000 negotiable. Lalaki. Lalaki parehas to? Parehas lalaki. Yan, 10,000 negotiable. Ilang months na to? 3 months. 3 months na. Ang cute, oh. Ayan, oh. Ito ay vaccine na yan. May vaccine na rin. Yan, ang cute, oh. Anong contact number mo, kuya? 0965-0672-444. Yan, ano pangalan? Jansen, Sarabia. Yan, si Boss Jansen. Morning, Boss Lino. Ito si Boss Lino. Tingnan natin yung mga ibon niya rito. Ayan na, boss. Ito, oh, dami niyang handfeed, oh. Kano sa handfeed mo, boss? Kakatain. 1,000 lang. 1,000. Yan, oh, mga red eye pa yung iba, oh. Yan, oh, mga Latino. Mga albino. Yan.
Ito, Lutino. 1K. Itong Lutino na back-to-back na to, boss. 2.7 na lang, boss. 2.7 na lang. Back-to-back Lutino. Ayan o. Lutino. Dito sa budget mo, boss. 2K, boss. 2K ang pares, budget. Ito 1.5 yung Inco. Inco, 1.5. Ayan o, Inco, 1.5. Yan. Itong Fisher na to, boss. Yan, 500 lang pa rin sa inyo. 500 ang pares. Ito mga budget meal. Green Fisher. Yan, mga Fisher. At dito ba, sa cocktail mo na to? 2.5 na, boss. 2.5. Yan. Eh dito, Ay, ganda din. 2.5. Yan. Pag 12 mil sa babae, isa 12 sa babae, 10,000 sa lalaki. Yan. Pag ilang months na to, boss? 2 months na. Ito. Dito sa Beagle mo, boss? male, 6.5 na, boss. 6.5 lang. Going 4 months na yan. Going 4 months, Beagle. Oo, boss. So yung contact number na lang, boss? Oo, boss. Yan, kontakin nyo na lang si Boss Dino. Sige, Boss Dino. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe on my YouTube channel.